Shout out. Kwenta, bili na kayo. Nakakain. Bili na kayo, bili na. 50 lang, oh. 50 lang, mami. Bili na. Ay, 50 lang, te. 50 lang, ma'am. 50 lang, ma'am. Cinquenta lang, 50 ang tumpok. 50 lang, te, 50. 50 lang, ma'am. 50 na lang, 50. 50 lang, 50. Mami, halika. Mami. 50 lang, 50. May camera tayo, ha. Shout out sa inyo, guys. Guys. Shout out. Laki mo na, ha. 50 lang, 50 lang, te. Kakain ka na masarap. Oh. Maliit pa yun. Mas maliit pa sa'yo yun. Dati. Ano ako nagtatrabaho ko. Tagal ko na dito sa Balichis. Na ano yun? Yung nanay yun, indoors. Nasa pagkita ng titinda. Ayun, bata pa siya nun. Nasa 7 taon. Kulit nun. Bata nun. Pero marunong na magtinda yun. Hindi pa rin siya marmar. Puro forma. Shout out kay Anthony Fernandez. Shout out sa'yo. Shout out. Mag-i-snipe tayo dito, pare. Nasa gitna ako, mga kamaray. Yeah. 50 lang, 50 tumpok, 50. Dito 100 sa malalaki. Boss, 50 lang yan, boss. Ilan? Ang pagising. Bili na. 50 lang, 50. 50 lang tumpok, 50. Ma'am, 50 lang, ma'am. 50 lang po. 50 lang. Gawin natin. 50 lang, sige. Kita mo, Mar. Dito. Tingnan dito. Kita. Dito lang. Ikaw nga doon. Tayo ka nga doon. Kwenta lang, 50. Bili natin. 50 lang. Ma'am, 50 lang, ma'am. Mar, bibili ata si ate. 50 lang, te, 50. Ayaw nyo? Tatawag ko to. Patulong ako, itatawag ko lang to. Dali na. Tulungan nyo ko itawag to. Please. Sinong tutulong sa akin, itatawag ko yung kariton ko. Ayaw nyo bumili. 50 lang. Hindi ka na, te. 50 lang to, te. Mahawa ka na. Oh, 350 na bintahan namin yung ano. Tapos yung ano, yung couple, 300 yan. Durog sa amin yan. 50 lang, 50. Lasang lansones. Lasang ano to? Jollibee. 50 lang, 50. Oh. Boss, 50 lang, boss. 50, kakain ka na masarap. Hindi ako nasusungkit. Kakainis. Te, 50 tumpok, te. Bili na. 50 lang tumpok, ma'am. Sila 50. Boss, 50 lang tumpok, 50. 50 lang tumpok.
50 tsaka 100. Malalaki 100. 50, 50. Ami, 50 lang mi. Mi, 50 lang, ang tumpok. 50. Ami, 50 lang po mi. Hindi na mi. Bawasan mo na to mi. Para maano na to. 50 oh. 50 lang, 50 lang, 50. 50 lang madam. 50 tumpok, 50. Tapos na ganun, ang dami naman ako. 50 lang, 50. Day, 50 day. Day, 50 lang. Oh, 50 lang yan, ma'am. Sa sandaan. Sa 50. Oh, 50 lang. Oh, 50 lang. Oh, yung 50 lang, te, 50. Ma'am, 50 lang tumpok. Hindi na, ma'am. Ayan, sandaan dyan. Malalaki. Malalaki yan, ma'am. 100. Cat. 1-4, 35, 1-4. Kwenta lang, ate. 50. Bili mo lang ako. Kwenta lang po, 50 lang po, 50. Ayan. Ma'am, 50 lang, ma'am. Kwenta lang, 50. Oh, 50 lang, ah. Dami kong tawag. Kahapon yung tumpok, nabili yan. Kwenta lang, 50. Lunes kasi. Kwenta lang, 50, ma'am. 50 lang po, 50. Kwenta lang, 50. Mami, 50 lang, eh. Ma'am, 50 lang, 50. Sige na po. 50 lang. Ay, nga lang kung mapalagay. Ewan mo ko sa'yo sa atin. 50 lang to eh, 50. Ma'am, 50 lang po, apple ma'am. 50 lang. 50 good, 50. 50 mo, 50 mo. 50 lang, 50. Te, 50 lang, te, 50. Ma'am, 50 lang po. Bili na. Te, 50 lang. Boss. Ano gusto pa lagi tinda niya? Ha? Gusto pa? Hindi, yun. Layag mo. Magkano bigay sa akin? Ha? Mahangos ang tawag sa akin, 20. Labon. Masag. Hindi ka mabalik saging? Ha? Hindi ka mabalik saging? Babalik sana ako eh. Well, lang. Yan, isang daan dyan sa malaki. Lan. 250. Kwenta lang, 50. Bili na kayo, bili na. 50 lang, oh. Makakain. Ma'am, pili na, ma'am. 50 lang. Kwenta lang po, 50 yung sandaan yan, ito 50 lang. Mura na yan, ma'am. Bili lang po. Kwenta lang, 50. Bili na kayo, bili na. 50 lang, oh. Kwenta lang, mami. Kwenta, 50. Te, 50 lang, te. Tumpok, 50. Bilin na. Kwenta lang, ma'am, 50. Saan dyan? Where? Ay, saan? Kwenta lang, te, 50 lang, te, 50. Kwenta lang, ma'am, 50 lang, ma'am. Kwenta lang, te, 50. Kwenta lang, 50.
Eh, 50 lang po, 50 lang, 50. Mami, 50 lang po, 50. 50 lang, 50, 50. Eh, 50 lang, 50. Apple ma'am, 50 lang, 50. Eh, 50 lang. Kwenta lang, 50. Kwenta lang, 50. Sige mo ko anin. Bukas sa bayad. Ha? Kwenta lang, 50, 50. Dalandaan. Dalandaan pira ko. 100. Te, 50 lang, te, 50. Uy, 50 lang, 50. Kwenta mo, 50 mo, tamang apple oh. Te, 50 lang, 50. Te, 50 lang, te, 50. 50 lang, te, pili ka na. 50 lang. 50 lang, mami. 50 lang po. 50 lang, 50, 50. Umalis ka dyan. 50 lang po, 50. Siga ka ah. 50 lang yan, ma'am. 50 lang po. Ito, 100 ma'am. Malalaki. Nakahanap mo malalaki. Ma'am. Sa'yo na. Ayaw sa'yo. Sa'yo lang doon. Ma'am, 50 lang yan, ma'am. 50 lang, 50. Boss, 50 lang, te. Kwenta lang, 50. Boss, lopen. 50 lang, 50. Te, 50 lang, oh. Boss, 150, oh. Kwenta mo, 50 mo. Tama ako, no. Eh, 50 lang, pe. Kwenta lang. Te, 50 lang, te, 50, oh. Te, apple, te, 50 lang. 50 lang po, 50, apat na. 50 lang, apat na, oh. Tatlo. 50 lang, 100. Kat, 40 lang. 50 lang, 50. 50 mo, 50. 50 na lang, 50. Pula, katawad. Kat, 40. Uy, 50 na lang, 50 na lang, 50. Puro na. Tara, 50 lang, oh. Tara, 50 lang. Pili na. 50, 50 lang, 50 lang, 50 lang. Te, bili na, te. Bili na po, bili na po, bili na po. 50 lang, 50. Te, 50. Kat, 40 na lang, oh. Mi, 50 lang po yan, 50. Na, 40 lang yung kat, 40 na lang. 40 kat. Tatlo 100. 50 lang, 50. 50 lang, ma'am. 100, 50, 100, 50, oh. 50, 100, oh. Pula. Pula.
Ang problema mo na naman dyan. Kwenta na, 50, 50. Tainta pa naman per kilo. Mura-mura yan. Dapat dyan isang ano, isang sako. Si Marmar muna pinagtinda ko mga Korean. Walang binta kasi si dito. Paharang si tatay. Eh, huwag kumarang dyan. Yes. 140 ata o 150 bigay niya. So ito paninda ko mga Korea. Alin? Yan. Alin? Anong tinapay?